Yes? Dit was horrible. Dat was baie pittig. Volgens my, of ek's net te dom. Maar kom ons wees net bly. Hulle gaan nie dieselfde fout met julle maak nie. Dis maar jy, so almal het nog groot geskrik. Ek weet nie wat hulle gaan doen nie. Ek word nie genoeg betaal om te weet nie. Okay. Okay, so we have two equations there, reaction 1, reaction 2. Then I asked there, define the term an acid, or in terms of the Lowry-Bronsted theory, an acid is a proton donor, a proton skenker. Dan sê hulle skryf die formule van een gekonjugeerde suurbasispaar in 'n reaksie 1 neer. Dink jy hy gaan begin? Okay, so in reaction 1, you just need to write down the formula of one conjugate acid-base pairs. Acid-base pair. Okay, so net een. So daar's reaksie 1. Kom ons check gou vinnig. Die twee lyk dieselfde, daai twee lyk dieselfde, né? Nee? So hierso kan jy nou kies. Are you going to write at 8.1.2? Are you going to write nitric acid and the nitrate ion, or are you going to write water and the hydronium ion? Een gekonjugeerde suurbasispaar en hulle vra die formule, so nie die name nie. Okay. 8.1.3 is die oplossing gevorm in reaksie 1 'n suur of 'n basis? Gee 'n rede vir jou antwoord. So the solution that is formed is your products. Is that acidic or basic? Give a reason for your answer. Acidic, why? You see the hydronium ion. Okay, so jy gaan sê hy is suur, hoekom? Vir die teenwoordigheid, the presence of the hydronium ion, teenwoordigheid van, the presence of the hydronium ion. Reaction 1. Nee? What no? Read the question. I can't hear what you say. Are you speaking to yourself or you're asking me something? What are you asking? Yes. They ask for the solution formed. But even if they ask the solution used, you see nitric acid. Okay, well, 8.1.4, define the term an ampholyte. 'n Amfoliet, dit is 'n stof wat 'n suur of 'n basis kan wees. Presence. Okay, so it can be an acid or a base. Then 8.1.5, write the formula of a substance wat as amfoliet in 'n reaksies hierbo optree. Nee, ek wil net dubbel seker maak. Okay, let's check. So our first reaction is which one? Water. Let's just check. In this reaction, what happened to water? It gained a hydrogen. So in this reaction, water is a base, a basis. En hierdie reaksie, wat het gebeur met water? Hy het 'n waterstof weggegee. So then it is an acid. So in these reactions, it is water. Wat vir hulle? Gee die formula. So you can't write the word water, you must give the formula for water. 8.1.6. Verduidelik die antwoord deur na die rol van hierdie stof in reaksie 1 en reaksie 2 verwys. So this is where you say, in reaction 1, water, what happened? It gains hydrogen to become hydronium ion, and reaction 2, water donates or loses a hydrogen
to become the hydroxide ion. So hier gee jy basically die definisie van 'n suur of 'n basis, the Lowry-Bronsted definition of an acid and a base, maar jy pas dit net toe vir water en jy sê waar is hy in reaksie en waar is hy in reaksie 2. Okay. Dan by vraag 8.1.7, 8.1.7, they say you have of the nitric acid, you have 100 centimeters cubed or cubic centimeters. En dan stop jy kubieke centimeter is dieselfde as milliliter. We do not work in milliliters, we work in liters, so you're going to say times 10 to the power negative 3. Deel deur 1000. And they say the concentration there is 0.2. And then they say that's the initial concentration. And then they say you must go to a final concentration of 0.16. So jy verdun hom nou 'n bietjie. You dilute it. Now they want to know, but how much water should have been added? Wat is die volume van water wat jy daar moes bysit? Nou hierdie verdunningsformule is nie op die datavel nie. Het ons dit gedoen? Nee. Ah. Ja, ons gehad niks R. How much water must you add to dilute it? Maar hoe kan gesê persentasies? Ons het dit gedoen in 'n vorige hoofstuk. Daai bladsy is presies gekopie van 'n ander hoofstuk af. Ja. Ek weet nie. Ek gaan gedoen, want ek kan nie dit in my kop doen nie. Jy gaan sê hierdie. What is concentration times volume? Mol, baie dankie. Nou, het jy nog suur bygegooi? Did you add more acid to it? Nee. So jou mol suur, jou mol acid, mol is how many particles? Moet presies dieselfde bly. So jou mol aan die begin moet gelyk wees aan jou mol aan die einde. Is nou 'n formule aan jou datasheet. Okay, so this is the concentration, this is the volume at the beginning, aan die begin, en dan gaan jy na 'n konsentrasie toe van 0,16 en ons soek die tweede volume. We want to know what is the second volume. Okay, en dan kry jy 0,125 but, 'n groot vet but. Okay? This is the total volume at the end is 0.125 decimeters cubed. So daar is die totale volume is the volume of the acid plus the volume of the water. Nee? Die volume van die suur was 0,1, 0.1, that's what we had, 0.1. Plus the water that you add must be equal to 0.125. So you subtract it and that gives you 0.025 decimeters cubed water. Kom maar, dis nie die einde van die wêreld nie. Dis nie jou vraag nie. Nee, dis eers volgende jaar. Okay. Goed, dan die volgende vraag. The next question. Sê hulle vir jou, you have zinc oxide that reacts with nitric acid. It gives you salt X and water. Okay. Nou sê hulle vir jou, blah, 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 blah. They say this is dangerous, and then we use this
to neutralize that. Whatever. Okay. Nou sê vir jou, dit is die onvolledige reactie, the incomplete reaction that we have there, because there's an X, obviously. And now they want to know, nou wil hulle weet, 8.2.1, determine the mass of zinc oxide that will be neutralized by nitric acid with a volume of 80 centimeters cubed and a concentration of 0.16. Okay. So let's sê vir jou, jy het presies soveel nodig. You need exactly this amount of nitric acid to neutralize X amount of that. Okay. So this is exactly how much you need to eliminate, neutralize that. What mass of that did you have to start with? Okay. So wat jy gaan doen, dit is 'n moltabel wat ek oefen, want niemand van julle het vir kwantitatiewe chemiese aspekte gevra nie. So nou werk ek dit maar hier in. Okay, the mole ratio is 1 to 2. Yes? So if I know what mole of this I have, as ek weet hoeveel mol hiervan ek het, dan gaan ek weet hoeveel mol hiervan het ek geneutraliseer. Nee? And if I have the mole that is neutralized there, I can go determine the mass. Okay, so gaan weer sê, presies soveel, exactly so much of that will neutralize whatever we have of this. Okay? En nou vir hulle, maar hoeveel het jy? How much of that did you have? So as ek kyk na my mol verhouding, weet ek, okay, 2 mol gaan 1 mol neutraliseer. Kom ons kyk hoeveel mol het ek actually gehad. Ja, Kayla? Ja. Stoichiometriese reacties, ja. Okay. Something that I forgot to say. No. The volume is again 80 centimeters cubed. Dus werk in kubieke centimeter nie, ons werk in kubieke decimeter. So you have to divide by 1,000, nee? Okay, en dit gee vir jou 1,28 maal 10 to the macht minus 2. That's the same as 0.0128. Yes. Okay, so dit is presies die mol van wat? Van die salpetersuur. That's a nitric acid that I used. Nou wil ek weet, but how much did that eliminate? Die molverhouding is 2 tot 1, so I'm going to divide that by 2. So die zinkoksied se mol gaan dus wees 1,28 maal 10 to the macht minus 2 gedeel deur 2, divide by 2. 6.4 times 10 to the power negative 2, negative 3. 3. Okay, dis die mol zinkoksied wat geëlimineer is of geneutraliseer is. But they did not ask for the mole, they asked for the mass. So mass is mole times molar mass. En sink sinne is dink ek 63.5. 65, julle is reg. En ek kry 0,416. Kry julle dieselfde? Gram. Ek het zinkoxide, sorry. Plus 16. Joh, maar julle is kwaai met my, hoor. Ek is presies wat ek julle vra, sal en ek. Gram. Okay, goed. So, hoekom wil ek nou hierdie vir jou gedoen het? Ek kan nou regtig nie onthou wat ek julle in hierdie vraestel opgestel het nie, maar ek dink nou aan die matriekse vraestel van maandag. They can combine any of the chapters with each other.
Okay, so quantitative chemical calculations does not just go in one chapter. Hulle kon hier vir jou gesê het, and this zinc oxide is impure and has a purity of 60%. Nou moes jy dit ook nog ergens gaan inwerk het. Okay, so jy moet die konsepte goed verstaan. So if there's a question in here that looks difficult, en dan dink jy, nee, ons moet dit seker nie kan doen nie, vra my, ask. Juffrou, moet ek hierdie kan doen, dan sal ek jou sê ja of nee. Okay. Ek gaan nou kom. Then they ask at the next question, give the name or formula of X. Give the name or formula of X. So hierso is dit 'n suur-basis reaksie. Okay. Yes, it forms. Yes. Okay. Hoe het jy geweet is 'n suur-basis reaksie? Ek hoop jy weet hierdie ding se naam is salpeter suur, nitric acid, so it's an acid. Hoe het jy geweet hierdie is 'n basis? How do you know it's a base? First of all, you see an oxygen. If you see an oxygen, or you see an hydroxide, or you see a carbonate, then you think base. Veral, especially if there is a metal in front of any one of those. As daar 'n metaal voor hulle is, dan is dit 'n basis, 'n suur-basis reaksie. So what you're going to do is you're going to split this up, and split this up. You're going to see what forms. Kom soek jy my. 65 plus 16. No, it's not 81. It's 80. It is 81. Wag net, wat het ek nou gesê? O, ek het heel verkeerde ding hierso by my in. Sorry. Dit is 'n potato. Okay. So ons het zinkoksied met salpetersuur. This is positive, this is negative. Positive, negative, so the negatives and positive is going to exchange. Jy sien sommer klaar, daai gaan vir jou gee water. Okay, so you're left with the zinc and the nitrate ion. So jy is oor met sink en die nitraat ion. Nitrates valency is -1. How do you know it's -1? Because hydrogen is +1, always. Wat is zinc sinne? Well, oxygen is -2, so zinc must be +2. So +2, -1, that do not just go together, you need 2 nitrates. So dis hoekom dit gee vir jou sink nitraat 2 van hom. 8 point what? The last one. 8.2.2. Okay, is julle met my? Yes? Okay, kom ons gaan somme na somme. Nou kan ek nie onthou wat het ons al gedoen nie. Kom ons kyk gou wat het ons al gedoen. Ons het al gedoen November 2019 van hierdie. Weet jy wat staan nie? Okay, so ons het nog nie gedoen. Ons het al daar gedoen in die klas. Okay, let's do November 2018. November 2018 vraag 9. November 2018 vraag question 9. Afrikaans is op bladsy 33 vir jou. English literature. Okay, so ons is by November 2018. Okay, they say there we have a reaction between permanganate ions and hydrogen sulfide. Okay, dit is wat hulle vir jou sê, and then they say but it's given in ion form, so jy het permanganaat
plus waterstofioon plus waterstofsulfied gee vir jou die mangaan-ioon en swaal en water. Okay. Nou, wanneer jy reaksies soos dit kry, when you get reactions like this, die eerste ding wat ek doen is sê, net wat lyk min of meer die selle aan albei kante? This and this looks like they go together. En hierdie en daai lyk asof hulle saamgaan. So wat van hierdie ander goeters? The other stuff here. Hierdie beteken iets is aangesuur. Something is acidified. Okay? So ergens of by hierdie ouetjie of by hierdiekie is daar suur bygevoeg en hier beteken dit net it's in solution, is in opgelos. Okay? So beteken 10 hierdie swaal, sulfur is a yellow powder, is 'n geel poeier, is 10 in water opgelos of hierdie ding is in oplossing of iets. Okay, so ek gaan nie te veel oor hulle worry nie. Now they ask define reduction in terms of oxidation numbers. Definieer reduction in terms of oxidation numbers. Reduksie is die gaining of electrons. So what happens to the oxidation numbers? Nee? Want jy gaan sê nou maar van 2 plus, gaan jy nou, jy kry elektrone by, dan kom jy sê nou maar na 1 plus toe. So jy gaan laer af. Nee? So it is, wat is dit in Afrikaans? Ja, reduksie is die afname in 'n oksidasiegetal. Afname, is dit 'n woord wat jy kan gebruik? Reduksie is afname in oksidasiegetalle. Please do not abbreviate like this in the exam. Okay, 9.2. Bepaal die oksidasiegetal van mangaan in die permanganaat-ioon. Okay, so where is the permanganate ion? There it is. As jy dit nie geweet het nie, hulle sê dit vir jou bo in die vraag. Permanganaat-ioon en dan in hakies die formule. Okay, so daar is permanganaat-ioon. Nou, baie belangrik. Your total thing can't be equal to 0. Want hierdie ding is 'n ioon. Okay, so jy gaan hê X plus 4 maal met, what is the oxygen's valency? Negative 2, negatief 2, is gelyk aan negatief 1. Nee? Okay, so dit is 8, X minus 8 is gelyk aan minus 1, so X is plus 7. Okay, baie belangrik, you can't just say 7, there must be a plus 7, plus 7. Okay, nou vra hulle vir jou, and you do not need to show all these steps, nee? Jy kan net skryf plus 7. Tel 1 punt. Okay, 9.3. Vra hulle, skryf die formule neer van die stof wat oksidasie ondergaan. A substance that undergoes oxidation. Okay, kom ons check gou vinnig. We know now that manganese in here is plus 7. So mangaan was plus 7 of 7 plus, maak nie saakie. And then it goes to plus 2. Okay, so what should have happened with manganese? Did it lose electrons? Het hy elektrone verloor of het hy elektrone bygekry? Hy het bygekry, hè? It gained how many? 5. So wat het met hom gebeur as hy 5 elektrone bygekry het? Oksidasie of reduksie? Reduction is gain. Oil, oxidation is loss. So hierdie is die reduksie halfreaksie. Okay, so let's just check the oxidation half reaction. Jy het begin met, okay, nou, ek gaan nie skryf swaal en swaal. Okay, because I'm only looking at the thing that undergoes oxidation or reduction. Okay, what is sulfur's valency here? Swaal se valensie hierso. Well, waterstof is plus 1, it's plus 1, but there's 2 of that, so it's plus 2. So sulfur is negative 2. Okay, so hy is 2 minus. En aan hierdie kant, wat is hy daar? 0. Want hy is nie gebind aan enigiets nie, it's on its own, it didn't lose or gain or nothing. So that's 0.
So wat moes met swaal gebeur het om te gaan van 2 minus na 0? Should have lost electrons. Hy moes die elektrone verloor het. Hoeveel? Hy moes 2 elektrone verloor het, weggegee het. Okay, so that is the oxidation. Okay, so wat is die vraag gewees? Die vraag was, skryf die formule neer van die stof wat oksidasie ondergaan. So we know this thing undergoes oxidation. Maar is dit sy oorspronklike vorm wat gegee is? Nee, sy oorspronklike vorm is daai ding. So wat jy dan gaan sê is, dit wil sê dis waterstofsulfiet. Yes. What is, hoe gaan ek dit verduidelik? What is that correct? Yes, because 10 is the same as 2 plus 8. Same thing here. Negative 2 is the same as 0 plus 2 negative things. So negative 2 is the same as negative 2. You can't have 0 is the same as negative 2 plus 2 negative things. Then it's 0 is equal to negative 4. Can't be the same. Sharp. Okay. Goed. Wat lag jy? Nee, maar nee, het jy gevang voordat ek dit verduidelik het? Nee. Okay. Ja, okay. Ja, dis kom ek deel, juffrou. Ek vang dit nie. Wat is 'n deel vang jy nie? Juffrou, okay, so hulle het gevra om die formule in te skryf vir die stof wat oksidasie aangaan. Ja. Maar as jy dan kom met juffrou die MnCl+ die mangaan gebruik. Nee, ons het net gaan kyk wat se een ondergaan oksidasie. So jy het 'n selfreaksie gaan neerskryf. Syne, dit is ook, okay, hy is nie ondergaan die oksidasie, hy ondergaan 'n reduksie. Nee, hy nie. Kom ons kyk gou na hierdie ene. Hy ondergaan oksidasie, ja. Waar is hy? Hy is in hom gevind. Sê met my. Okay. Okay, 9.4, sê dit vir jou? Verduidelik jou antwoord van 9.3, so explain this answer in terms of oxidation numbers. Dan gaan jy nou in uitskryf in woorde. Jy kan nie net simbole gebruik. Jy gaan sê, sulfur in dioxide is sulfur 2 minus or has an oxidation number. Die oksidasiegetal has oxidation number of 2 minus. And loses 2 electrons to become, ek gaan nou in Afrikaans sê, sulfur with oxidation number 0. Okay, so dan sê, swaal in waterstofsulfiet is swaal 2 minus, dit beteken, sy oksidasiegetal is 2 minus. En dan verloor hy 2 elektrone, it loses 2 electrons, verloor 2 elektrone, om swaal te word met 'n oksidasiegetal van 0. Hoeveel punte tel hy? Ja, 2 punte. So, jy verduidelik dit volledig. Jy sê, wat het gebeur met die elektrone? What happens to electrons? Wat is die oksidasiegetal hier? Wat is die oksidasiegetal daar? Jy voel jy herhaal jouself. En jy voel, dis is vir dit, sê dan 2 minus. Maar dan moet jy dit nog uitskryf. Dit sê oksidasiegetal is 2 minus. Okay, so, hier skryf jy maar baie in onsens neer. Ja? So is al voorbij 5 vrae. Okay, kom, vinnig, ek wil nog 'n paar gedoen. Nee, want hy was 2 minus, toe word hy 'n 0. As hy 2 elektrone bykry, dan word hy swaal 4 minus. Onthou, elektron is 'n negatiewe ding. Ja, Kayla? Wat is? Nee, dat is baie, regtig baie. Ons het gedoen swaal. Dis gewoonlik elemente in periode 3. Periode 3. So dis fosfor, swaal, silikon, daai 3. En almal onder hulle.
Okay. Dan vra hulle vir jou, skryf die formule van die oksideermiddel neer. Okay, so the oxidizing agent is the one that you find in the reduction half-reaction. Reduksie halfreaksie, dis daai ene. Hulle vra vir jou die formule, the formula, waar het ons hom gevind? Daar het ons hom gevind. So jy gaan sê permanganaat ion. If you say the manganate ion 7+, gaan dit ook fine wees. Okay, it will also be fine. Yeah. Right, I got all the equations wrong because they didn't ask for the half reaction. They asked just for the substance. Okay, nou vra hulle vir jou by 9.5, 9.6, 9.6, write the oxidation half reaction. Hierso is die oksidasie half reaksie. Okay, wat ons vinnig geskribbel het. But did we find this in table 4b? Nou, gevind in tabel 4b nie. Okay, want hier is die ding waarmee hy begin het en waarmee hy geëindig het. Okay, so quickly go to table 4b. Okay, nou moet ek mooi soek, waar is myne? Nee man. Okay, myne blur vreeslik baie. Okay, so there is the sulfur one. En wat was die ander ene? Permanganaat ene. Daai ene. Okay, let's just check if the orders are correct. Is die volgorde reg? We started according to this reaction. Ons begin met waterstofsulfiet en ons het swaal gekry. So we started with this and we got that. So dis in hierdie halfreaksie. En ons het begin met permanganaat en ons eindig met manganion, so is in daai halfreaksie. So can it make a Z? Yes, it can make a Z. Sharp. Die reaksie bo is die oksidasie, altyd. En die onderseuns reduksie. Okay, O kom voor R in die alfabet. Ja. Okay, so when you write down the oxidation half reaction, it's this one that you want to write down exactly like this, presies so. En jy gaan begin van regs na links gaan jy skryf. So we're going to start with hydrogen sulfide, waterstofsulfiet. If it's given on table 4b, then yes. Nee, jy skryf hom net een kant, jy skryf nie omkeerbare reaksie nie. You do not write both arrows, just your one arrow. Want ons hier in hierdie reaksie gaan hy nie albei kante toe nie, hy gaan net een kant toe. Hy kan albei kante toe gaan, maar nie. Okay, and then they ask you at question 9.7, skryf die ion-elektron metode, gebruik die ion-elektron metode en skryf die gebalanseerde netto-ioniese vergelyking neer. Dis net fancy bewoording vir skryf die redox reaksie neer. Okay, so in grade 11 we still use these words, grade 12 we don't. So in graad 11 sê hulle ion-elektron metode bla bla bla, redox reaksie. Skryf die netto redox reaksie neer. Okay, so we have our oxidation half reaction. If you go to our reduction half reaction, het jy mangaan plus 8 waterstowwe plus 5 elektrone gee vir jou mangaan 2 plus 4 waters. What is the next thing that you check for? Elektrone, kanselleer hulle mekaar uit? No, they don't. Hulle doen nie. Hierso het jy 2, hierso het jy 5. So hierdie gaan jy maar met 5, hierdie gaan jy maar met 2. Onthou, hoe ek het nou neergeskryf het is, this is part of an answer.
Nee, dis my antwoord by my vorige vraag. So ek gaan nie nou hierdie goeders gaan doodkrap met 'n pen nie of 'n potlood nie. Okay? So if you cannot do it in your head, then you rewrite everything. Dan skryf jy alles oor. Maar jy gaan nie hierso goeders begin uitkanselleer en uitkrap nie. As jy vorige antwoord verkeerd. Is julle almal met my? Bewaar julle siele. As julle dit doen. Okay, so this is times 5, this is times 2, so it is 5, 5, 10, and 10, and this is 2, 16, 10, 2, 8. Okay, so nou sien ek dat die elektrone kanselleer uit, and the electrons must always cancel out. Nou check ek, is daar enigiets anders wat kan uitkanselleer of verminder of iets? Ja, daar is 10 waterstowwe. O, daar moet nie 2 plus wees nie. Hoekom keer niemand my nie? Hierso. Anyway. Okay, daar is 10 waterstowwe. There's 16 hydrogens, hydrogen ions. So hierdie een word helemaal uitgescratch en hierdie een word net 'n 6. Nee? Okay, en nou gaan skryf ek neer die redox of die netto reaksie, the net reaction is 5 hydrogen sulfates plus 2 permanganate ions plus 6 hydrogen ions gives you 5 sulfurs plus 2 manganate ions plus 8 waters. Okay, so kan jy sien, hallo? Okay. So kan jy sien hierdie reaksie, this reaction looks a lot like the reaction that was given at the top. Hierdie reaksie was bo gegee. Hy is net nie gebalanseer nie. It's just not balanced. Maar daar is dieselfde, daar is dieselfde, daar is dieselfde. Ooh, donder, daar is dieselfde. Sorry, ek bedoel gat. Daar is dieselfde en daar is dieselfde. Okay. Ek wil gaan na multiple choice vrae gaan. Veel keuse vrae. So please go to Afrikaans bladsy 22. So English page 23. Okay, dankie. Okay. At 1 in 1 minute. Okay. So on page 22, I want to do November 2022 multiple choice questions. Okay, dit sê daar vir jou. So ons gaan hierdie multiple choice vrae doen en dan is ons klaar. Wat een van die volgende verbindings bevat beide ioniese en kovalente bindings? So which one has inside ionic and covalent bonds? Okay? So kom ons gaan